باهي توا باش نبداو نخدمو بدو فاريابل باش نقعدو في نفس ليكزيرسيس في نفس الباز دو دوني اللي هي إيريس أما توا باش نخدمو بدو فاريابل كونتي دونك كونتي اوكي دونك دو فاريابل quantitatif اوكي Donc, باش نمشيو نعملو plot. C'est quoi le plot? Donc, on va tracer le nuage de points de la variable largeur du pétale en fonction de sa longueur. ايش معناها هذا الكل؟ باهي أول حاجة قبل ما نبداو كل شيء راهم les deux variables quantitatives كي باش نعملو لهم un diagramme راهو le plot راهو un nuage de points. Donc plot باش on va faire la variable largeur en fonction de length, ok, donc x égale d1 dollars pétale width en fonction de y d1 dollars pétale length. Voilà, هذا le plot نتاعي. Voilà, il est là le nuage de points. Donc il s'agit d'une tendance linéaire. Ok? Ben, حاجة أخرى في الكانتي كانتي كي نبداو نخدمو في دو فاريابل كونتيتاتيف نجمو نحسبو لا كوفاريونس اللي هي تتحسب بالكوف. دونك كوف إيجال ولا كوف دونك هذوكم القوسين. دونك كوف دي ان دولار باش نخدمو بالبيتال لانث. دونك بيتال لانث pétale width. Ok, donc c'est la covariance liée à 1,2. Ok. Sinon, on peut aider à calculer la corrélation qui نبدأ نخدم في deux variables qualitatives. Donc la corrélation se calcule مع SD. Donc SD D1 dollar pétale length par exemple et نعملو SD D1 pétale width. Contrôle entrée. La corrélation va être corrélation n الفاريابل نتاعي باش نسميها corrélation. Vous pouvez معناها تسميوها اللي تحبوا نتوما. Donc corrélation الكوفاريونس باش نسميها C الكوفاريونس نتاعي sur les deux SD هذوما. Donc C par exemple نسمي SD هذيا E1 ونسمي هذي E2. Voilà. Donc corrélation c'est sur E1 fois E2. Voilà la corrélation. Elle est égale à 0,96. Voilà, on peut l'afficher sur la console, pas de problème. Donc 0,96 pardon. Ok. Corrélation, sinon on tout simplement on applique la formule donnée par R. Donc corps, voilà, D1 pétale length virgule D1 pétale width. Donc c'est une fonction donnée par R اللي هي تعطيني نفس الريزلtat. Pas de corrélation bien sûr.
Donc, هذايا بالنسبة les deux variables quantitatives شنيا نجم نعمل بهم. Sinon, pour la corrélation, عندي une interprétation. En fait, une corrélation, نعملوا l'interprétation نتاعها par rapport les signes du valeur ou par rapport est-ce que قريبة لل1 ولا قريبة لل-1. B. نبداو بالsigne. Donc si le signe il est positif, donc on colle positivement corrélé. Donc positivement corrélé. Si le signe est négatif, on colle tout simplement est négativement corrélé. Ok. Ok. Sinon, les deux variables sont positivement colérées ou négativement colérées, ولازم نشوفوهم لازم يكونوا entre -1 et 1. ما لازمش ils dépassent le -1 وإلا ils dépassent le 1. Ok. لازم يكونوا زادا entre -1 et 1. Ok. وكل ما هي قريبة لل1 وإلا لل-1, c'est-à-dire la variable est fortement corrélée. Donc, si la variable نتاعي elle est proche de 1 ou -1, c'est-à-dire عندي fortement corrélé. Donc, عندي حاجتين نشوفها est-ce que c'est positivement corrélé ou elle est négativement corrélée, وبعد نشوف est-ce que قريبة لل-1 برشا وإلا قريبة لل-1 برشا. donc كاين قريبة أكثر كاين قريبة لل-1 مليح وإلا قريبة لل-1 مليح, donc fortement corrélé. Sinon faiblement corrélé. donc لهنا أنا عندي 0,96, donc قريبة لل-1 برشا والsigne نتاعها positif, donc elle est fortement corrélée et positivement corrélée. D'accord. Voilà, on a terminé avec les variables quanti-quanti. Puis نزيدو نشوفو comment travailler quali-quali et quali-quanti.